This woman who hails from Viratnagar has been selling betel since many years. Chinta Devi works round the clock to support her 5-member family, but her everyday earning of 200 rupees is hard to meet the family ends. Similar is the case with this woman who works in the construction site in eastern Nepal. She doesn't know why Women's Day is celebrated, what is its significance, and why the constitution is needed for the empowerment of Nepalese women. This is not the case of these women only. Most of the women residing in rural areas come from poor economic background and struggle for their livelihood, rather than involve in the movement or know its meaning. The question arises whether the government has been able to address the women's issue such as security, employment, health, education, among others. Amidst this situation, the country is observing 100 years of the International Women's Day. The government data shows that the literacy rate of women is 49%, whereas 66% is of men. The proportional representation of women is still lacking at the policy and decision-making levels. The representation of women leaders in the high-level position of the parties they represent is not different than other sectors. The scenario is a bit satisfactory at the Constituent Assembly. Women leaders elected from first past the post and proportional electoral system secure their 33% representation at the Constituent Assembly. Of the total 601 member, 197 are women. Women Constituent Assembly members have formed a Women Caucus and presented their concept paper highlighting the demands to protect the rights of Nepalese women in the new constitution. They have also demanded for the proportional participation of women while appointing president, vice president, ambassadors, cabinet ministers based in inclusiveness. Talking to Focus, Constituent Assembly member from Unified Maoist Dama Kumari Sharma doubted that the women's 51% participation will come as per the demand. However, she is hopeful that the aspiration of Nepalese women for socio-economic change, elimination of violence against women, equality and justice along with security will be addressed in the new constitution. Speaking in the same tone, Nepali Congress Constituent Assembly member Uma Adhikari called the women leaders as well as women from different strata of life to express solidarity and be cautious if their rights was secured. She even challenged to launch women movement if their male counterparts threw their demands in trash. Another Constituent Assembly member from RPP, Pratibha Rana, said the fundamental rights of women should be addressed in word and spirit. Spokesperson at the Constituent Assembly Secretariat, Mukunda Sarma, says the report of 11 thematic committees of the Constituent Assembly has tried to incorporate the women's issue. He says it's now the Constituent Assembly member to discuss consensually and give it a final shape. Though the Constitution gives the women power to craft their future, but its practicality depends on the implementation, and for that, political commitment is the must. The celebration of Women's Day with the call to ensure equal and justice to women has reached 100 years this time, but the desired change is yet to achieve. It's now the time of political parties to fulfill their promises by making inclusive and gender-friendly constitution on time. With camera person Dilip Thapa Magar and Pragya Nepal, Nepal Television. विराटनगरवासी चिन्ता देवी यही ठाउँमा पान बेच्ने गरेको धेरै वर्ष भयो। बिहानदेखि बेलुकासम्म साह्रै परिश्रम गर्दा पनि यिनको दैनिक आम्दानी मुस्किलले 200 रुपैयाँ हुन्छ। यही थोरै आम्दानीबाट परिवारले गुजारा गर्नु पर्दछ। यिनी मात्र होइन, झापाडाङ्गीबारी गाविसमा मजदुरी गर्ने भेला सारेनको अवस्था पनि कम ठिट लाग्दो छैन। यिनीसँगै काम गर्ने अन्य महिला पनि समान कामको समान ज्याला नपाई ठेकेदारको ठगाईमा परेको गुनासो पोख्छिन्। महिलाहरूले अलिक धेर काम गर्छ, पुरुषले अलिक बेल्चा हान्छ,
तर तिनीहरूले 250 पाउँछ। हामीहरूले जति सुकै काम गर्दा पनि त्यही 200 रुपियाँ, तर पनि त्यसमा हाजिरा पनि कम्ती गराइदिन्छ, घटाइदिन्छ पनि। कठोर परिश्रम गर्ने यस्ता महिला वर्गलाई न त आरामदायी जीवनबारे थाहा छ, न त आफ्नो अधिकार र संविधानमा आफ्नो स्थान बारे नै। राज्यले यस्ता वर्गको सुरक्षा, रोजगारी र कमजोर स्वास्थ्य सुधारमा के उपलब्धि दिएको छ त? यही प्रश्नको भुमरीमा 8 मार्च मनाइँदैछ। 2066 सालको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार महिला साक्षरता 49% मात्र छ भने पुरुष साक्षरता 66% रहेको छ। अर्थात् महिलाहरू साक्षरतामा 17%ले पछि परेका छन्। त्यसै गरी स्वास्थ्य सुधारमा पनि महिलाको पहुँच सन्तोषजनक छैन। राज्यको नीति बनाउने र निर्णय गर्ने तहमा पनि महिलाको सहभागिता समानुपातिक हुन सकेको छैन। देशका ठूला पार्टीहरूको उच्च नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता करिब नगण्य रहेको छ। माओवादी र कांग्रेस जस्ता ठूलो दलको पदाधिकारीमा एकजना पनि महिलाको प्रतिनिधित्व छैन भने अर्को ठूलो दल एमालेमा एकजना मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ। तर मूल कानून बनाउने निकाय संविधान सभामा भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका महिलाहरूको सहभागिता करिब 33% रहेको छ। करिब 601 सदस्यीय संविधान सभामा 197 जना महिला प्रतिनिधि रहेका छन्। नयाँ संविधानमा महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न महिला सभासदहरूले छुट्टै समूह गठन गरी अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका छन्। सो अवधारणा पत्रमा प्रत्येक महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्राप्त हुनुपर्ने भनिएको छ। राज्य संयन्त्रमा सबै निकायमा महिलाको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको हक हुनुपर्ने विषय पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सो अवधारणा पत्रमा राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसै गरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राजदूत, मन्त्री नियुक्त गर्दा पनि समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि अवधारणा पत्रमा राखिएको छ। केही समितिहरूमा बाहेक अन्य समितिहरूमा महिलाको मुद्दा आएको छ भन्ने पनि लाग्छ। संविधान सभामा पुगेका 1/3 महिला पुगे भयो हुन्छ भन्ने ढुक्क हुने अवस्था छैन। हामी त्यहाँ पनि एकदम जोरदार रूपमा चाहिँ सबै पार्टीका महिलाहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हरेक समितिबाट चाहिँ महिलाको हक अधिकार चाहिँ अब बन्ने संविधानमा चाहिँ शब्दले नै सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ। संविधान सभाका 11वटा विषयगत समितिहरूले पनि महिलालाई सक्षम बनाउन महत्त्वपूर्ण विषय समेटेको संविधान सभा सचिवालयका प्रवक्ता बताउँछन्। समान रूपमा प्रतिस्पर्धी रूपमा सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने धारणाहरू अगाडि आएको छ। महिलाहरूलाई कानूनी रूपबाट हक हित सुनिश्चित गर्न संविधान निर्माण महत्त्वपूर्ण पक्ष भए तापनि व्यवहारमा अक्षरशः उतार्न राजनैतिक प्रतिबद्धता जरुरी छ। नारीको हक अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्ने नयाँ संविधान यसै संविधान सभाबाट समयमै निर्माण भए मात्र नारी दिवसको 100 वर्ष नेपाली महिलाहरूको लागि सार्थक हुने देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन दिलीप थापा मगरको साथमा प्रज्ञा घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन।